hands. Two club mates. Penalty. Lionel Messi. Can he give Argentina the lead? Oh, he's missed! Que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales. No es para mí. Lionel Messi bisa dibilang telah meraih segalanya di level klub. Begitupun dengan prestasi individu yang begitu luar biasa. Namun, ada satu yang kurang. Messi belum juga meraih gelar juara di tingkat internasional bersama timnas Argentina sejak debutnya pada 2005. Bukan berarti peluang juara tidak pernah hadir. La Pulga pernah berkali-kali sangat dekat dengan trofi pertamanya bersama La Albiceleste. Namun, tidak pernah berakhir sebagai juara. Dari fakta itu, maka tidak heran jika publik Argentina mempertanyakan magisnya untuk tim Tengu. Bayang-bayang Maradona pun semakin pekat di depannya. Copa America 2021 adalah edisi ke-6 kali keikutsertaan Messi dalam ajang tersebut sejak 2007. Namun, penantian trofi internasional La Pulga berakhir pada tahun 2021. Messi. Messi jinks one way, finds the cross, back post, it's headed across, goal off the post and it's in! Argentina lead! Correa ducking his shoulders to drive it inside, Correa, a little behind Messi, clipping it up for Gomez, what a goal that is off the underside! Argentina, di bawah kepemimpinan Messi, tampil menjanjikan. Mereka berhasil keluar sebagai juara grup setelah meraih 3 kali kemenangan dan 1 imbang. Pressure now, trying to recover. Does that foul? No, it's not. Messi picks it up. Hands back to the far side. Martinez buries it. Ends the game. It's that man, and it's Messi. Repite para los Jason. Balón filtrado. Atención Argentina. Cierra perfectamente. Mira el impacto ahora de Lautaro. ¡Gol! The 2021 Copa America final. Brazil, yang berstatus sebagai tuan rumah, menjadi lawan Argentina di partai puncak. Argentina just struggling to find a way through, but it's a long direct ball and Di Maria's in behind. Di Maria over the goalkeeper. Di Maria gives Argentina the lead. 21 minutes gone, and Angel Di Maria puts Argentina ahead in the Copa America final. But the run is over now. Argentina are champions of South America. Argentina crown around Lionel Messi. The world's greatest player finally has an international trophy. Setelah 2.907 menit dan 34 laga di Copa America, La Pulga membawa Argentina ke puncak juara. Copa America 2021
menjadi kado spesial untuk Lionel Messi, karena itu adalah trofi pertamanya bersama Argentina yang terakhir kali mereka menangkan pada tahun 93. Musim panas 2021 nampaknya menjadi kejutan besar bagi jagat sepak bola dunia. Pada musim ini, baik Messi ataupun Ronaldo sama-sama mengambil keputusan menghebohkan. Will you play in the Premier League again? Why not? Only Manchester United? The future nobody knows. Manchester United have signed Cristiano Ronaldo. It has been confirmed that they have agreed a deal with Juventus. They have tweeted the news. Welcome home. Cristiano Ronaldo memutuskan hengkang dari Juve dan pulang pada klub yang membesarkan namanya, Manchester United. Kabar ini tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh fans Setan Merah ketika sang anak emas telah pulang ke rumahnya di Old Trafford. Uang transfer senilai 20 juta euro dan bujukan dari Sir Alex Ferguson membuat Ronaldo mengenakan seragam Setan Merah untuk kedua kalinya. Come home. Argentine footballer Lionel Messi has delivered a tearful farewell to Barcelona. Sedangkan Lionel Messi akhirnya meninggalkan Barcelona yang sangat dia cintai. Kepergiannya bukan tanpa alasan. La Pulga memang sudah diisukan akan pergi dari Barca beberapa musim sebelumnya. Lionel Messi sebenarnya tidak ingin pergi dari Camp Nou apapun yang terjadi. Akan tetapi, krisis keuangan dan keadaan internal Barcelona yang sedang tidak baik-baik saja membuatnya terpaksa harus rela meninggalkan Catalunya. Kesedihan pun merundung seluruh Barcelona. We start with one of the most significant transfers in the history of football. Lionel Messi has tonight signed for Paris Saint-Germain. Paris, Prancis, kemudian menjadi pelabuhan La Pulga berikutnya. Usianya 34 tahun kala itu, Messi bergabung bersama PSG dengan status bebas transfer. Kedatangan La Pulga ke Paris ini layaknya seorang pahlawan, disambut meriah oleh ribuan fans Paris Saint-Germain. Kedatangan Messi ini diharapkan mampu mendobrak performa PSG dan diyakini bisa membantu Les Parisiens untuk mengangkat trofi Liga Champions pertama sepanjang sejarah mereka. Namun sayangnya, performa Messi bersama PSG di musim pertamanya masih jauh dari ekspektasi para fans. La Pulga bahkan mengalami kesulitan permainan dan sempat beberapa kali mengalami cedera. Hingga Messi harus menunggu beberapa pekan untuk mencetak gol pertamanya di Liga Prancis. PSG hosted Manchester City in the Champions League with Messi and Verratti back from injury. Messi now. Hakimi to his right. Mbappe through the middle. It's Messi! 2-0 to PSG. And a first in the blue of PSG for Lionel Messi. Messi again. This time maybe Messi's done it! There's the goal! At last in Liga for Lionel Messi.
Neymar once more through the eye of the needle. Chance for Messi! And for a man who has struggled to score in Liga this season. Vision to find Messi. PSG looking to stretch Club Brugge. Lionel Messi! You knew it was coming and you knew it would be special. Namun sayangnya, Messi belum mampu memikul tanggung jawab besar tersebut. PSG tersingkir dari babak 16 besar usai kalah agregat 2-3 dari Real Madrid. And PSG in danger of crumbling here. Oh, goodness me! But not just anyone. Musim itu, Messi menorehkan 6 gol dan 15 assist dari 26 laga di Liga Prancis dan membantu PSG finish sebagai juara Liga Prancis musim 2021-22. Sedangkan Ronaldo memulai debut keduanya bersama Setan Merah dengan penampilan epik ketika menjamu Newcastle United. Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again. Wreathed in red. Restored to this great gallery of the game, a walking work of art. Vintage, beyond valuation, beyond forgery or imitation. 18 years since that trembling teenager of touch and tease first tiptoed onto this storied stage. Now in his immaculate maturity, CR7 reunited. Greenwoods went for goal. Goalkeeper's missed it! We've been waiting 12 years for this, so drink it in. Ronnie's back. Shaw, he's gone 40 yards, he finds Ronaldo. Ronaldo reclaims his stage. He's done it again in front of the adoring Stretford End. CR7 membuktikan bahwa usia hanyalah angka bagi dirinya. Di usia 36 tahun, Ronaldo masih mampu tampil superior bersama MU di Liga Inggris. Fakta ini jelas menuai banyak pujian dari para pecinta sepak bola di seluruh jagat raya. Still loads forward here, Fernandes. Ronaldo! He gets closed down quickly. Ronaldo's onto him. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo shows. Ketika itu, Manchester United bisa dibilang tampil terseok-seok di Liga Inggris ataupun Liga Champions. Tetapi Ronaldo masih mampu tampil konsisten dan menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak bagi MU musim 2021-22. CR7 juga finish di peringkat ketiga top scorer Liga Inggris musim itu dengan torehan 18 gol. But first, a must win against Spurs in the race for fourth. Shaw, useful, great header! Ronaldo! Of course, Ronaldo! Ronaldo likes to look at this. Oh, wow! Cristiano Ronaldo! Head and shoulders above the rest. It's Ronaldo who hits it! Oh, what a strike! Ronaldo's 60th career hat-trick. The man is a machine. Another Manchester United hat-trick for Cristiano Ronaldo, and this could be massive in the top four race. Wow, what a strike! What a strike! Insigne y Verratti ni siquiera en el banco de los suplentes están. Cada vez más cerca de la Copa del Mundo. Por la finalísima, señoras y señores, con todos ustedes.
que Messi gira. Baleo entra al área. Messi, el centro del talo. Martinez gets away. Di Maria running on. Di Maria gets there. What a finish. 2-0 Argentina. Messi, Baleo. Encara Leo. Se le fue larga. Se le lleva de Crespo. Dybala al arco. Musim berikutnya, 2022-23, Lionel Messi tampil lebih baik untuk PSG. The biggest is the. But hear this, Messi, sheer class. Produktivitasnya pun meningkat. Kebangkitan Messi ini jelas memberikan harapan besar bagi pendukung PSG yang mendambakan trofi Liga Champions. Berbanding terbalik dengan Messi, awal musim 2022-23 menjadi musim yang suram bagi Ronaldo. CR7 mengalami kesulitan mencetak gol yang luar biasa. Dirinya juga dinilai lebih banyak protes ketimbang memberikan kontribusi bagi tim. Situasi yang tidak baik-baik saja di internal klub ini membuat masalah meluas dan menyebar lebih cepat. Ronaldo bahkan berseteru hebat dengan Erik ten Hag, sang manajer yang baru saja menukangi setan merah. Ten Hag menilai Ronaldo tidak tampil begitu baik dan lebih memilih memainkan penyerang lain yang membuat Ronaldo kesal karena sering di bangku cadangkan. Dirinya bahkan terlihat sempat meninggalkan lapangan sebelum pertandingan selesai. Hingga paruh musim 2022-23, Ronaldo hanya mampu mencetak 3 gol dari 16 laga. Kisah Lionel Messi hanya akan sempurna jika La Pulga memenangkan Piala Dunia bersama Argentina. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, mimpi itu kian nyata. Dalam karir Lionel Messi, ini merupakan Piala Dunia kelima dalam karirnya dan mungkin jadi yang terakhir. The possible check for a penalty kick here. What's the decision? It is penalty! For an early lead. Lionel Messi! Always centre stage. Often seen with silverware, but this is the... Laga pembukaan tim La Albiceleste berjalan tidak baik. Secara mengejutkan, mereka takluk 1-2 dari Arab Saudi. And away off Romero. From Nawaf Al-Abid. Oh, and that's a brilliant effort! And they've turned it right around! In the space of a few minutes, Saudi Arabia grab control of the game! Begitupun dengan Ronaldo. Ini merupakan Piala Dunia kelimanya dan mungkin jadi yang terakhir pula. Little flick from João Felix. Ronaldo down in the area. Penalty! It's Ronaldo. It's 1-0 Portugal. And it's a moment of World Cup history. Laga pertama Portugal melawan Ghana berakhir dengan kemenangan. Begitupun kalah melawan Uruguay. Ronaldo still has the
the tricks up the sleeve. Guerrero for Fernandes. In towards Ronaldo! Setelah kekalahan melawan Arab Saudi, Messi mampu memimpin Argentina bangkit mengalahkan Meksiko dan Polandia di fase grup, lalu mengalahkan Australia di babak 16 besar. Di Maria. Lionel Messi. Messi's hit! Oh! That's what they came for! The Magic Man! One more Messi moment, and Argentina are alive. Oh, sweet feet, wonderful goal. Enzo Fernandez with a peach. It's Lionel Messi, and it's saved by Chesney. Here's Molina to drive it across, turn towards goal, and in! Alexis McAllister! Try and find a way through. Fernandes. Chance for the shot, and it's fired in! It's a second goal for Argentina. Julian Alvarez makes it 2-0. Messi, McAllister, Messi! He's only got a Ryan's got into trouble and it's cost him. Julian Alvarez with the steal. And Argentina close in on the win. Begitupun dengan Portugal, yang sudah tak lagi bergantung pada Ronaldo, mampu mengalahkan Swiss dengan skor telak 6-1. João Felix. And Ramos! Oh! In by Fernandes, Pepe! In by Diogo Dalot, and niftily touched home at the near post. Ramos, one more, just one more. João Felix, and Ramos, delicious hat-trick. In for Leao. Leao! Oh! Consider the cake iced with cream and a cherry on the top. Argentina mendapatkan perlawanan sengit dari Belanda di babak 8 besar. Messi. Lionel Messi. Wriggling away from Ake and fiddling through a beautiful pass. It's a wonderful Argentina goal. Molina pounced. Messi cut them in half. And the rest was simple. Driving beyond Dumfries, who challenged. Penalty. Lionel Messi reaches out for more history. Minus Berghaus, Weghorst! The Dutch have dug back in! Koopmeiners, smart, 2-2, extraordinary, 101 minutes!
Skor 2-2 bertahan hingga perpanjangan waktu. Namun, tim La Albiceleste lanjut ke babak semifinal setelah mengalahkan Belanda lewat babak adu penalti. With extreme cool. Berghaus. Oh, another great get by Martinez. 10th penalty of 10. An epic. Lautaro Martinez. Argentina march on. Cristiano Ronaldo left out of the side. This time, it wasn't even a question. Morocco intending to be the first from their continent into the Final Four. Achatala. En-Nesyri! The Moroccan miracle is still on! Lashed across goal and against the crossbar. The crowd have seen Ronaldo. He's not going to be the only new entrant. Because João Cancelo is being made ready as well by Portugal. And set for Bruno Fernandes to drive high. Maroko menjadi tim kuda hitam yang memaksa Ronaldo dan Portugal pulang lebih cepat ke kampung halaman mereka. Now on the other end, Ronaldo! Bono got down and Bono wrapped it up. Kekalahan ini membuat Ronaldo tak kuasa menahan kesedihan dan kecewa yang luar biasa. Sambil menangis, dia berjalan ke ruang ganti. Pada babak semifinal, Argentina mengalahkan Kroasia hingga akhirnya bertemu Prancis di partai puncak. Lionel Messi embraces his moment again. Alvarez is on his way, and he is not alone, and he keeps on plowing. Julian Alvarez! Sensational! South Americans in Brazil and Argentina, and they're facing Messi here. Messi held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. Argentina all but in the final. Julian Alvarez with the finish. Messi again with the marvellous mischief. He's eclipsed for sound by tens of thousands from Argentina. Passion weighs on him. Argentina, 8 years since their hordes crossed the border to the Maracanã, only to retreat with painted faces smeared by tears. Then the world seemed to weigh on Messi. Now, with the wisdom and perspective of rounded maturity, he seems ready for the world. He's got the ground, he's got a penalty! A heartbeat, and Messi! Dalam waktu normal, hingga perpanjangan waktu, laga berlangsung sengit. Argentina sempat unggul 2 gol lewat lesakan Lionel Messi dan Angel Di Maria.
Namun, pada babak kedua, Prancis bangkit berkat 2 gol cepat Kylian Mbappe. Obliged. France just might. Mbappe with thrust. Mbappe. Thuram. Mbappe. Oh, wow. Ketika laga memasuki perpanjangan waktu, Messi membawa Argentina unggul 3-2 usai memanfaatkan kemelut di depan gawang Prancis. Offside. Offside flag is up. Has he given offside? The referee's given the goal. The referee's given the goal. In by Coleman. Out to Mbappe. Shot for handball. Namun tim ayam jantan kembali membalas melalui Mbappe pada menit ke-118 sehingga membuat pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Laga ini mungkin akan dikenang sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa. The last big French penalty shootout was at the European Championships last summer, and they lost. This time, having twice already scored from the spot, and 3 times in all, having scored, Mbappe steps up first. And Mbappe rattles it in. Messi with such immaculate poise. Coleman. Great stop! Martinez is punching the air again. Massive character, massive moment. Montiel. Argentina, champions of the world. Again, at last. And a nation will tango all night long. Since Maradona and Mexico, here finally is a nation's new throng of immortals. Pada akhirnya, Lionel Messi mampu membawa negaranya merengkuh trofi Piala Dunia. Ini merupakan gelar ketiga Argentina sepanjang sejarah. Selain itu, La Pulga juga menjadi pemain terbaik turnamen tersebut. Namun, setelah kembali dari gelaran Piala Dunia, lagi dan lagi, PSG kembali tersingkir di babak 16 besar untuk kesekian kalinya setelah kalah agregat 0-3 dari Bayern Munchen. Into Verratti, dangerous ball to play in there. Here's Goretzka, square Choupo-Moting, Cancelo, Gnabry. That puts it to bed. Serge Gnabry off the bench, makes it 2-0. Hal itu menjadi pemicu kekesalan penggemar PSG pada Messi yang diperkirakan menerima gaji 30 juta euro per musim. La Pulga dianggap bermain setengah hati untuk Les Parisiens. Hubungan Messi dengan penggemar PSG pun mulai memburuk ketika dirinya mangkir dari latihan tim
untuk melakukan perjalanan bisnis ke Arab Saudi pada 1 Mei 2023. La Pulga kemudian diberi sanksi oleh klub selama 2 pekan. Seiring dengan hubungan yang terus memburuk itu, muncul isu Messi tidak betah di PSG yang berujung tidak ada titik terang dalam proses perpanjangan kontraknya. Kemudian, timbul beragam spekulasi yang mengabarkan Messi akan melanjutkan karir ke Liga Arab Saudi. Ada pula yang menyebutkan dia bakal berlabuh ke Liga Amerika Serikat. Berita lain melaporkan dirinya berniat pulang ke Barcelona. Significant breaking news. Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement with immediate effect. Cristiano Ronaldo gone from Manchester United. 14 November 2022, sepekan sebelum Piala Dunia, media diramaikan dengan video cuplikan wawancara Ronaldo dengan Piers Morgan dalam acara Piers Morgan Uncensored on Talk TV. Dalam wawancara kontroversial ini, Ronaldo dinilai menjelekan timnya sendiri dan menyerang banyak pihak. Mulai dari manajemen Manchester United, manajer Erik ten Hag, hingga mantan rekan setimnya Wayne Rooney. Sejak saat itu, karir keduanya bersama MU bisa dibilang telah berakhir. Manchester United memaksa saya untuk angkat kaki. Tidak hanya manajer, tetapi juga orang-orang di sekitar klub. Saya merasa dikhianati. Setelah Piala Dunia 2022 berakhir, Ronaldo dipastikan hengkang dari Old Trafford dan dikabarkan akan melanjutkan karir di Liga Arab Saudi. Breaking news, Cristiano Ronaldo has signed for Saudi side Al Nassr. They have now confirmed it on their Twitter page. They say history in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success, but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls, to be the best version of themselves. Welcome Cristiano to your new home, Al Nassr. Pada Januari 2023, Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan Al Nassr dengan bayaran mencapai 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah per tahun. Hal itu menjadikan Ronaldo sebagai pesepak bola dengan bayaran termahal di muka bumi. Fantastis. كريستيانو لمسة باتجاه غريب باتجاه الجول بيسدد الله رونالدو من مسافة بعيدة رونالدو يسدد رونالدو صاروخ ماديرا يسجل رونالدو يسجل بضربة حرة مباشرة والله زمان مرر الكرة إلى جوستافو على الأرض لرونالدو رونالدو 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 Setelah musim 2022-23 berakhir, Ronaldo dan Messi sempat bertemu dalam laga persahabatan antara PSG dan Al Nassr pada 25 Juli 2023. Mbappe again, lobbing flowed out. Through into the middle and tucking it home on his first shot of the match. It's Lionel Messi. Ismail Dassari whipped inside, glancing header off the post, still loose for Ronaldo, and second tries the charm. A brace for the Portuguese legend in his new hometown. Setelah 2 musim menetap di Paris dengan sumbangan 32 gol dan 35 assist serta 2 gelar juara Liga Perancis, Lionel Messi dipastikan hengkang dari PSG.
La Pulga kemudian melanjutkan karirnya bersama Inter Miami di Liga Amerika Serikat. Dengan demikian, dipastikan juga karir Messi di Eropa telah berakhir. Please welcome the world's number 10, and now your number 10, La Familia. Please welcome to the pitch for the first time in Rosa y Negro, número 10, Lionel Messi. Messi! Viene Messi. Messi driving forward, Messi from distance! What can he not do? Se le pega, sigue Taylor. Levanta la pelota, Messi está. Taylor cutting it to his right, trying to get it to Kromansky. Uh-oh. Lionel Messi around Zimmerman. Messi! To begin the shootout, Lionel Messi against Elliot Panico. Waits for Panico to commit. Gives Miami the early lead. الكرة تعود إلى كريستيانو والتصويبة قوية. الله، ليس علينا رؤية السماء. ويبدو بأن النوايا إلى أماه وأكثر من ذلك. كرة تلعب، الله، هذا يبقيك على قيد الحياة. Peran besar Messi dalam membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 adalah alasan besar La Pulga dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia 2023. Ballon d'Or 2023 menjadi yang ke-8 bagi Messi. Hal itu menjadikannya sebagai pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Fenomenal. I was curious because we shared this stage 15 years, me and him. I don't know if it's ever happened in football. The same two guys in the same stage all the time. So it's not easy, as you know. And of course we have a good relationship. We not had a dinner together yet, but really? I hope in the future. You're in Monaco tonight. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan selalu dikenang sebagai dua pemain terbaik dunia, dua pemain terbaik dalam sejarah yang telah menorehkan catatan luar biasa, baik secara tim maupun individu. Saat video ini dibuat, Ronaldo telah menorehkan 873 gol dan 249 assist dari 1.204 laga, baik bersama klub maupun tim nasional. Sedangkan Messi mencatatkan 821 gol dan 361 assist dari 1.047 pertandingan, baik bersama klub maupun tim nasional Argentina. Keduanya juga telah mendapatkan lebih dari 22 gelar juara, serta lebih dari 33 trofi individu.
luar biasa. Kehebatan keduanya mungkin takkan pernah henti diperdebatkan, bahkan jika mereka telah pensiun. Faktanya, Ronaldo dan Messi selalu berhubungan baik dan tak pernah mempermasalahkan siapa yang terbaik antara mereka. Baik Ronaldo ataupun Messi telah memberikan yang terbaik bagi timnya masing-masing. Mereka telah mencetak sejarah yang akan sulit disamai pemain manapun dalam waktu dekat. Jadi, siapapun yang menyukai Ronaldo atau Messi, kita tak perlu membenci salah satunya, apalagi sampai berdebat di luar batas. Siapapun, dimanapun kalian, tim apapun yang kalian sukai, sepatutnya kita bisa sepakat bahwa Ronaldo dan Messi layak disebut sebagai God of Football yang sangat fenomenal. Permainan, gol spektakuler, dan seluruh kenangan yang mereka berikan akan abadi dalam memori. Terima kasih Cristiano Ronaldo, juga Lionel Messi.